محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alayna binuril alim wasil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alayna binuril alim wasil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alayna binuril alim wasil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alayna binuril alim wasil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alayna binuril alim wasil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alayna binuril alim wasil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alayna binuril alim wasil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham
وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا
ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم اللهم بالخير. بحق الحسن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. الله أكبر الله أكبر. يا أرحم أشهد الراحمين. أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى بسم آله الله وأصحابه ومن الرحمن والاه. الرحيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. الحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا الرحمن ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. مالك رب يسر يوم ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. إياك نعبد وإياك نستعين. سيدنا ومولانا محمد اهدنا الصراط المستقيم. اللهم أخرجنا من ظلمات صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب يسر ولا تعسر
Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril fahm. Sami'allahu liman hamidah. Akhlaqna bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana bi rahmatika. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Allahu akbar. Ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahu akbar. Dhulumatil waham wa akrimna binuril fahm waftah alaina binuril alim wa sil akhlaqna bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Allahumma rabbi shrah lana sudurana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. binuril alim wa sil akhlaqna bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بنور العليم وصل أخلاقنا بالحلم الله أكبر ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا سمع تعسر الله لمن حمده الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا اللهم ومولانا اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بنور العليم وصل أخلاقنا بالحلم الله ويسر أكبر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العليم وصل أخلاقنا بالحلم اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العليم وصل أخلاقنا بالحلم اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بنور الفهم وافتح علينا بنور العليم وصل أخلاقنا بالحلم اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العليم وصل أخلاقنا بالحلم اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد سيدنا ومولانا على محمد بن كل عبد شيء الله قدير وعلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرني من النار 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وافتح علينا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله 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 وبحمده دائما الحمد لله 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 وافتح علينا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر 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 ويسر لنا أمورنا برحمتك يا الله أكبر 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 الحمد لله والصلاة والسلام الله على أكبر رسول الله الله أكبر سيدنا الله ومولانا أكبر الله محمد بن أكبر عبد الله الله أكبر الله وعلى أكبر
آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وعلى آله ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، اللهم اغفر ربي لنا يسر ولا تعسر، ذنوبنا ربي تمم بالخير. ولوالدينا ولمشايخنا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اجمع بيننا وبين حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قوة ومناما في الدنيا والآخرة، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحمهم يا الله رحمة عامة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binur.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bi hadrat Nabi Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baiti ajma'in. Hadrat abahi wa ikhwanil anbiya'i wal mursalin. Salawatullah wa salamu alaihi ajma'in wa alaihi sahabat qarabat tabi'in min hadrat ثم إلى أرواح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر الصحابة القرابة والتابعين إلى حضرة أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي سيد بن محمد حضرة أولي الله تعالى في مشارق الأرض ومغارب بر وبرها خصوصا في عبد القدير نواوي من عمر بن تنزين ثم ويعلم على عرب الله محمد برهانك أبي أبهان آبائنا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidil ghurril muhajjalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la 'udwana illa 'alal zalimin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil karim. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهر قال رضي الله عنه. Ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qawiyyu Al-Matin. Al-Qawiyyu adalah nama Allah yang ke-54 dan Al-Matin adalah nama Allah yang ke-55. Al-Qawiyyu dan Al-Matin artinya yang maha sangat kuat. Allah subhanahu wa ta'ala disebut Al-Qawiyyu karena bersengatan atau sangat sempurna kudratnya, dan juga disebut Al-Matin karena kekuatannya yang lebih bersengatan. Maka dari itu, orang yang beriman kepada nama Allah Al-Qawiyyu dan Al-Matin, sepantasnya lah dia menjadi seorang hamba yang kuat. Ya. Sebagai bukti keimanan kepada kedua nama tersebut, dan maksud kuat di sini yaitu ada 5. Yang pertama, kuat keimanan. Yang kedua, kuat pada ibadah. Dan yang ketiga, kuat pada idrak atau pemikiran atau ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, kuat pada menolong dalam kebaikan. Dan yang kelima, kuat pada berbuat baik sesama makhluk. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minin ad-da'if. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Ya. Hikmah kita menjadi orang kuat yaitu untuk menghadapi kejahatan massa dan pada anak-anak. Ya, kejahatan ahli massa, anak-anak massa. Maksudnya kejahatan waktu. Ya. Menghadapi kejahatan massa dan anak-anak massa diperlukan keimanan, ilmu dan ilmu
ibadah dan ilmu yang kuat. Dalam doa, Syekh Abu Bakar As-Segaf menulis wa annallahal karim yahfazuhu min syarri zaman wa syarri ahli zaman. Ini beliau setiap menasmahi anak orang, Al-Habib Abu Bakar As-Segaf selalu mendoakan. Apa doa beliau? Mudah-mudahan Allah memelihara anak ini dari kejahatan masa, waktu, dan kejahatan anak-anak waktu. Maksudnya kejahatan dari berkepanjangan. Ya. Wa annallahal karim yahfazuhu min syarri zaman wa syarri ahli zaman. Nah, dalam menghadapi kejahatan masa dan anak-anak masa, selain kita diperintahkan untuk berhati-hati, juga kita menghadapinya dengan kekuatan. Ya, lebih-lebih di zaman sekarang ini yang serba canggih ini, kita tidak bisa membendung alat-alat yang canggih yang berada di tangan anak-anak kita. Yang nggak bisa juga kita mengontrol apa yang dilihat mereka dan lain sebagainya. Ini tinggal kita dengan kekuatan doa saja. Kita tidak bisa melarang dia. Jangan diputar macam-macam, mana bisa. Jangan dilihat macam-macam, nggak bisa. Orang HP-nya di bawahnya terus, kayak begitu nak melarang. Paling berdoa aja. Mudahan anakku diberikan bimbingan, kekuatan, keistiqomahan dalam menjaga dirinya dan pemikirannya. Ya, karena banyak kejadian-kejadian yang kita perhatikan di zaman sekarang ini. Dan juga kita menghadapinya dengan kekuatan. Kalau tidak mempunyai kekuatan, maka kita akan terjerumus. Pertama, menghadapi kejahatan massa. Di antara kejahatan massa itu yang pertama musim peceklek atau disebut apa? Krismon, ya. Ya. Kita tahun berapa mulai Krismon? Ya, 98, ya betul. Saya berangkat haji 98 itu gagal. Kenapa gagal? Karena harga melonjak. Bahari turis, Pak. 98 saya berangkat sudah di Jakarta. Waktu itu turis kali P itu 3 juta. Waktu itu. Berubah menjadi, kalau nggak salah, sekitar 8 atau berapa waktu itu. Padahal 96, 97 itu masih 8.800.000 reguler. Ya. Cakoi ini 9 juta, Pak. Kalau tulak-bulak balik tiap minggu. Ya, Masya Allah. Nah, itu Krismon berubah akhirnya, ya sampai sekarang kita rasakan. Ya. Yang kedua, yang dimaksud dengan menghadapi kejahatan massa adalah mahalnya harga. Nah, barang-barang kita ini mahal. Kalau di Saudi itu tetap saja. Kayak air itu 1 rial. Tetap tidak berubah. Mulai dulu sampai sekarang air 1 rial tidak pernah berubah. Yang mahal duit kita. Mulai berapa bahari mungkin pian tulak haji tahun berapa sekian 1 rial sekian 1 rial sekian pian tahun berapa berangkat haji 97 berapa 1 rial waktu itu masih ingat lupa Abidin ya nggak paling nggak tahu 1 rialnya berapa nggak tahu lupa dulu kalau nggak salah 1 rial itu sekitar 1.000 aja iya dulu wah ini berapa sudah 4.000 1 rial 4.000 ya. Nah itu namanya Saudi itu harganya tetap tidak berubah 15 rial ya 15 rial duit kita nang teler kenapa? Karena mahal. Nah banyak sekarang ini makanya sering saya ingatkan jamaah kalau kita beli dengan duit rupiah Jokowi nah, mungkin nanti digantinya itu Mas Wobo ya Indonesia plus Jokowi boleh. Nah, itu mahal, Pak. Kita beli dengan duit rupiah itu mahal. Iya, cuma kita karena malas menghurufkan, padahal mahal itu. Umpama ini harga 10 rial. 10 rial berarti sekitar 40.000. 50.000, boleh 50.000. Kita tidak mikir, belilah, padahal mahal itu 50.000. Jadi kalau saya sering mengingatkan jamaah, pian cilai,
kalau hendak bertukar jangan akun duit rupiah. Larang itu. Tapi nyaman Jai. Ya sudah kalau nyaman. Ya. Tukar uang real dulu baru beli. Jadi sekarang ini pintar dia. Pintar betul. Di mana aja beli kurma, beli baju, boleh. Jokowi, oke, Jokowi. Maksudnya boleh aja duit rupiah. Padahal mahal itu. Kadang bedanya sekitar 5 real. Ya. Ya kalau beli 1-2 sih enggak apa, kalau beli banyak itu kita kayak beli gini dia harganya 10 real 40.000. Indonesia plus Jokowi 50.000. Oke. Padahal sudah 10.000 menangnya dia. Nah itu ya. Yang ketiga berjangkit wabah penyakit. Nah ini termasuk namanya kejahatan massa. Sekarang penyakit macam-macam penyakit ya. Ada Ebola dulu tuh ada macam-macam dah. Sudahnya yang lain-lain dulu zaman kita mana tahu servik apa macam. Wah ini macam-macam juga. Jadi itulah disebut namanya kejahatan massa. Lalu yang keempat banyaknya kemungkaran yang ditemui baik di pasar, di jalan-jalan, di masjid banyak kemungkaran di masjid. Duit wakaf bisa hilangan. Ya, di masjid lah. Jangankan duit wakaf, CCTV gini hilang pernah. CCTV diambil ya. Habis pikir dah maling itu. Macam-macam sudah kejahatan di masjid. Ya, sudahnya yang duit kas hilangan tuh ada kisah. Macam-macam. Ya. Inilah beberapa contoh kejahatan massa. Ya. Yang bisa menjerumuskan kita dalam menghadapinya apabila kita tidak mempunyai 5 macam kekuatan tersebut. Apa? Kekuatan iman, ibadah, pemikiran atau ilmu dalam berbuat kebaikan dan berbuat baik kepada sesama kita. Kalau nggak ada kekuatan itu tidak bisa kita. Jadi harus 5 itu kita siapkan. Kuat iman. Bagaimana caranya kita menguatkan iman? Ya dengan ilmu, majlis taklim. Kuat ibadah, berusaha untuk mempraktekkan ibadah yang sudah kita dapatkan ilmu-ilmunya. Yang berikutnya, memperkuat pengetahuan. Jangan sampai kita ketinggalan zaman. Ketinggalan, apalagi ada alat-alat canggih kayak begini. Sekarang orang macam-macam cara menipu, menghipnotis saja sekarang macam-macam. Jadi secanggih gitu juga pengobatan. Jarak jauh bisa. Oh, video call. Langsung. Oh, selesai. TF. Iya. Jadi wah ini pokoknya canggih semua. Mau hipnotis orang bisa lewat HP. Mengobati orang juga bisa lewat HP. Jadi saking canggihnya. Nanti insya Allah mungkin ke depan bisa pakai nikah online. Pokoknya hati-hati kita nambah. Bisa kita nikah online juga main kikuk-kikuk online bisa. Canggih. Ya. Allahu Akbar macam-macam ya. Nah, yang kedua menghadapi kejahatan anak-anak massa. Di antara kejahatan anak-anak massa yaitu imam yang zalim. Pemimpin yang zalim. Dengan 5 macam kekuatan yang kita miliki, maka kita sudah siap menghadapi kezaliman para penguasa. Sudah. Macam-macam sudah sekarang ini. Baginda bersabda, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu tasbir. Barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang tidak ia sukai, maka sabar saja. Tak bisa. Biar kita berkuar-kuar, teriak-teriak, tunjuk rasa, cuma dianggapnya angin lalu aja. Tidak bisa. Karena dia sudah merupakan satu sistem yang sulit dirubah. Karena di atasnya pada mau semua. Mau apa? Situ teriak maling, itu juga maling. Situ maling juga. Itu sama aja juga. Jadi kesahnya maha tuh, bekalahian tuh kesahnya maha. Tahu kita? Ya. Di depan umum bakalahian. Oh ini. Di belakang bagi hasil. Itu sudah
Jadi zamannya sudah ngeri ya. Nah, jadi makanya sampai Nabi bersabda, barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang tidak ia sukai, cuman sabar aja lagi, kata-kata sabar aja lagi. Kita dilarang berdiam, ya, yang akibat bisa merugikan. Kita dilarang berdemo, dilarang berdemo yang akibatnya bisa merugikan orang lain atau unjuk rasa, apalagi memberontak ingin merebut. Demo aja kadang-kadang susah betul, unjuk rasa aja susah betul, karena memang sudah dikuasainya semua. Itu kalau diantara tanda rezim ya kalau bahasa sekarang, atau pemimpin-pemimpin yang zalim. Dia takut betul, sama kayak di Mekah. Di Mekah itu banyak juga yang mau berontak, banyak. Sering kita ngomong-ngomong sama supir, apa cakap bahasa kita nih, rajanya nih bukol, sumpahnya macam-macam. Iya, karena sekarang nih sekehendak-sekehendaknya aja, seenak-enaknya. Jadi banyak juga yang dibawa ke sana kan monarki kan, kerajaan. Banyak juga yang nggak senang kebijakan-kebijakan. Nah, seperti yang sekarang ini yang berat betul, baik bagi pedagang maupun kita, Pak. Kalau kita beli emas, Pak, kita yang bayar pajak. Kita yang bayar pajak. Ya. Jadi sampai di hadapannya cakap bahasa kita, raja sekarang, amir tuh kalau sahibul sumu itu rajanya, kalau amir itu gubernurnya. Kulluh bahlul, sarik aja. Karena berat betul diberikan bebannya kepada mereka. Ini semua karena pengaruh ekonomi dari Amerika ya. Dia dilarang berdemo unjuk rasa, apalagi memberontak ingin merebut kekuasaan atau membuat negara sendiri. Kalau ingin unjuk rasa, unjuk rasalah hanya kepada Allah. Jadi hanya cuma mohon kepada Allah. Karena semuanya dilarang, semuanya apa macam. Nah, disitulah salah satu bukti rezim yang sangat mengerikan, ya, yang sangat mengerikan. Dan itu nanti sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza zahara zina war riba faqad hallu bi anfusihim azab Allah." Kalau sudah nampak riba, sudah. Zina, sudah. Apalagi di mana-mana sekarang dipermudah perizinan macam-macam, ya, tentu yang maksiat-maksiat, ya udah. Kalau sudah zina merajalela, riba apalagi, maka ujar Nabi, faqad hallu bi anfusihim azab Allah. Sungguh satu kampung, satu daerah, bahkan satu negara itu siap untuk menerima azab dari Allah. Makanya macam-macam penyakit, macam-macam wabah, macam-macam musibah. Ya. Itu kita rasakan sekarang, ya. Yang kedua, ulama yang jahat. Ini anak-anak masa. Ulama yang jahat gimana? Ulama su. Ada ulama yang mengajarkan selesai sholat. Bahkan ada ulama, ya tapi ulama su, ya maaf, ulama su, ulama jahat. Yang kemarin saya tanya berapa? 12 tahun hukumannya. Kenapa? Action memaksa santri-santrinya. Di tempat kita ini, di tempat kita. Padahal beliau pendakwah, penceramah, terkenal. Jadi kemarin itu sempat lari dia ke Jawa. Jadi ditangkapnya di Jawa. Padahal dia punya majelis taklim, punya yayasan, punya pesantren, punya majelis di masyarakat kayak gini, enggak kehitungan, Pak. Ya. Jadi kemarin kebetulan kita pas ngisi di daerah situ, saya tanya, gimana ceritanya Pak Kiai kemarin? Sudah guru, 12 tahun. Ya, 12 tahun. Sekolah. Nah ini. Nah itulah sekarang ini namanya kejahatan anak-anak masa, ulama su tadi. Ada juga yang mengajarkan tidak perlu puasa, cukup ditebus dengan uang. Ada juga ini. Pokoknya sistem tebus beratan. Maksudnya makanya bil fulus, kullu syai'in tembus. Ya. Hendak masuk surga pakai duit. Macam-macam. Cukup ditebus dengan uang. Ada juga ulama yang mengajarkan, tapi maaf ulama su ya, ulama jahat bukan. Kalau ulama yang Masya Allah ya enggak. Ya, jangan salah paham. Ulama yang su dari makanya kan ulama itu ada dua, ada ulama dunia, ada ulama
akhirat. Ini disebut juga ulama dunia yang mereka mencari harta dengan ilmunya, dengan mengajarkan tadi dan sebagainya. Nah, bahwa barang siapa yang ikut pengajiannya masuk surga tanpa dihisap. Ada orang yang kemarin juga bisa melihat Allah. Bisa. Dan dia sendiri cerita. Jadi saya tanya, kayak apa caranya? Kami jam 12 di bayatnya guru, jam 12 malam. Lampu dimatikan. Berapa bayarnya? Saya hitung orang 1 juta. Berapa orang penompat? 15. Wah, lumayan. 15 juta. Sebentar. Itu satu keluarga. Belum yang lain. Jadi saya tanya. Melihat laikam Allah Ta'ala. Melihat apa namanya? Hitam. Ya sudah. Bisanya tuh. Yang kayak gitu bisanya kok percaya itu, heran gitu Pak. Padahal sudah dijelaskan kan laisa kamitslihi syai'un. Nah, percaya aja. Dan ini orang-orang kaya, maaf, orang sugih. Yang Masya Allah kalau untuk Samarinda omset beliau itu berapa, saya perhatikan warungnya aja berapa banyaknya. Ya. Dan percaya gitu loh. Padahal di tempatnya itu ada juga banyak ulama-ulama memberikan tausiah, maulid, mi'raj, macam-macam. Kalau hari besar Islam itu nggak pernah ketinggalan. Nah maksudnya nih ulama ini bukan ulama-ulama karbitan, ya ada Habib dari Hadramaut. Bisanya juga yang tuan rumah masih percaya hanya melihat Allah Ta'ala. Berapa bayarnya? Saya hitung orang 1 juta. Waktu itu 15 juta, 15 orang. Jadi di mana kan melihatnya? Di rumah aja Bang Guru ya. Bentuk Allahnya kayak apa? Ya pokoknya kada bisa dikisahkan ya sudah. Jadi saking hebatnya didoktrin sama ustadznya itu, nggak boleh diceritakan. Nah, yang kita nggak mikirkan ada aja yang percaya itulah. Padahal tadi di rumah itu silih berganti ulama habaib datangan. Apa ndak ada sama sekali yang didengar dari beliau-beliau ceramah apa macam itu? Ya itulah tadi disebut namanya kejahatan anak masa. Nah, bahkan orang tua, anak, istri juga dijamin tidak dihisap. Pernah saya temui ini di daerah Kalimantan juga. Jadi di bai'ah menebus. Karena waktu itu saya ceramah di satu tempat. Maksudnya guru tolong nanti disinggung. Saya bilang kenapa? Saya paling suka kalau ceramah di satu tempat ada masukan, ada titipan. Apa di sini kayak saya guru di sini ada mengajarkan apa menebus tanah kaplingan. Oh, aku ini mikir kaplingan di mana? Oh, bagus saya bilang. Tapi tanah kaplingannya di surga. Oh. Jadi bisa satu keluarga itu, umpama ulun laki bini, ulun di sanap 10, biniku di sanap 9. Anaknya mencoba. Jadi satu keluarga itu bisa sampai 50, satu kapling. Berapa bayarannya? Satu orang dikenai 500. Wah, kalau 50 berapa? Berapa? Iya. Terus ada sertifikatnya. Nama Haji Mansur ini dan seluruh keluarganya ada tanah kaplingan di surga. Nang aku mikir, di mana kaplingannya? Kaplingannya di mana? Hah? Surganya surga di mana? Apa di kilo 10? Nah, yang saya bingung, kok percaya gitu loh Pak. Ini tidak masuk akal sama sekali. Tapi katanya begitu syekhnya itu menjelaskan gini, percaya semua. Pokoknya di sini nih aku beri sertifikat. Karena bila di sana cari aku. Lah iya enak aja ngomong saya aku. Cari aku tuh maksudnya cari ustadz itu loh. Ya enak aja ngomong. Tapi Bang Ustadz banyak dapat duit. Itu baru satu keluarga. Satu keluarga nih bisa. Belum lagi yang lain-lain. Jadi di kampung ini Pak Ustadz kata panitia masjid. Hampir separuh dari orang-orang kampung ini yang terpengaruh. Dan menebus tanah kaplingan di surga. Allahu Rabbi. Ada aja yang percaya. Nah itu disebut namanya kejahatan anak-anak masa. Nah dalam hal ini kita akan ikut terjerumus pada kesesatan mereka. Jika tidak kita hadapi dengan kekuatan yang 5 tadi. Apa kekuatannya? Ilmu pengetahuan. Nah di sini perlu kita belajar.
Ya, kepada ustadz-ustadz, kiai, habib yang jelas keilmuannya, jelas sanadnya. Jangan belajar kepada, mohon maaf, yang nggak jelas. Ini lagi baru-baru ini. Jadi ulang tahun ada yang tanya, guru, ada guru yang mengajarkan ilmu apa? Ilmunya kayak ini guru. Jadi ujar gurunya itu, pokoknya asal kita ingat saja, langsung. Apanya yang langsung? Langsung surga. Waduh. Gurunya tamatan apa? Sidin kada belajar. Sidin langsung yang mengajarkan laduni. Datuk. Wah. Ya aku datuk siapa ini? Datuk Baringgi. Percaya juga. Tapi kalau kita yang sering taklim kayak begini, taklim begini di mana aja taklim, insya Allah. Karena para guru-guru yang sudah dipasang di masjid, di apa itu rata-rata yang memiliki keilmuan dan sanad yang jelas. Nah ini yang main kucing-kucingan ini, paham main kucing-kucingan? Yang belajar mulai jam 12 sampai subuh, itu main kucing-kucingan ngaranya. Paham lah? Takuni gurunya siapa? Masih itu ada belajar guru di kampung. Mau unjun aja kawian, langsung jadi alim. Ya sudah. Ada aja, percaya aja. Nah, itu. Kajian sejarah para wali dan ulama-ulama soleh dahulu, mereka tidak ada yang berbuat demikian. Orang-orang soleh, orang wali, nggak ada yang namanya tamat sembahyang. Bahkan di antara mereka ada yang salat sampai 1000 rakaat semalaman. Gitu aja kita. Rabi'atul Adawiyah, sholatnya 1000 rakaat. Ya, kada saja Rabi'atul Adawiyah. Abah guru sekumpul aja. Setiap siang malam, sholatnya 200 rakaat. Yang sunnah, yang wajib itu sudah. Nah, itu yang ulama yang hidup di zaman kita. Apalagi yang dulu-dulu itu. Maksudnya kita bercermin di situ. Abah guru sekumpul sampai sehebat itu bukan apa-apa. Karena memang gigihnya dalam ibadah. Ya kuatnya ibadah, kuatnya ilmu, kuatnya iman semuanya. Baru mendapatkan kemuliaan yang seperti itu. Ini sudah berapa puluh apa? Mungkin sekitar 60 sekian hari aja lagi sudah orang persiapan di sana. Itu menunjukkan beliau Abah Guru Sekumpul bukan karena hanya sekedar ilmunya aja, tapi semua. Artinya itulah yang kita contoh, kita uswah, suri tauladan kepada beliau. Ini namun contoh orang-orang yang sembahyang kada. Oh hebat betul. Ujung-ujungnya kita mengaku wali. Nah ini yang repot. Tapi ada juga kita terakhir mengaku Allah Ta'ala. Ada kita kamu. Kalau mengaku Jibril sudah ada. Mengaku Nabi sudah ada. Mungkin nanti ada yang mengaku Allah itu. Iya ada nanti. Tapi anehnya itu apa? Banyak yang percaya. Ya, buktinya banyak pengikutnya. Coba aja. Nyanyi. Nah kayak kemarin di Barabai, Nabi Udin. Nabi Udin tangkap polisi. Siapa kan ini si Rajudin ya, Pak Udin. Ujung-ujungnya ada Nabi Anto. Ya. Nah, jadi kita kalau bercermin dengan orang soleh, para alim ulama, mereka yang gigih dalam ibadahnya, ya. Tentang ulama yang menjamin masuk surga tanpa dihisab. Rasulullah SAW sendiri sebagai penghulu ahli surga tidak pernah berkata, Nabi nggak pernah ngomong, siapa yang ikut pengajianku masuk surga, nggak pernah Nabi demikian. Tanpa dihisab juga orang-orang tua, anak istri, mati ini adalah tidak ada dalam sejarahnya. Banyak. Ya, yang kayak tadi, bila menembus tanah kaplingan, saberataan. Seanak, secucu, semantu, semua. Nah, yang anehnya tuh kok percaya gitulah. Nah, jelaslah. Apabila ada ulama yang berani berkata seperti itu, ini dikategorikan namanya ulama apa tadi? Ulama jahat. Ulama yang hanya mengeruk keuntungan dari murid-muridnya atau mungkin dari para pencinta-pencintanya. Na'udzubillah. Yang jelas ini menyesatkan umat. Padahal ulama itu adalah memberikan keselamatan, membimbing.
mulai jasmaninya dibimbing. Jasmani itu maksudnya diberikan contoh sholat yang kayak ini, nah baca Quran yang kayak gini. Nah ini kan namanya memberikan contoh pada badan. Terus nanti ulama yang betul-betul itu membimbing secara rohania. Ini amalkan, ini wirid, ini macam-macam. Nah itu namanya ulama atau ustadz atau kiai yang terus membimbing baik jasmani maupun rohani para murid-muridnya. Nah itu namanya yang betul-betul bisa memberikan bimbingan. Bukan hanya sekedar untuk mengeruk kekayaan dari murid-muridnya. Yang ketiga, yang disebut kejahatan anak-anak masa kelompok yang sesat. Banyak betul sekarang bertebaran kelompok-kelompok yang sesat. Selain ulama yang sesat, ada kelompok atau aliran-aliran sesat. Banyak kok ini aliran sesat kalian. Sampai aliran listrik mati terus. Ini juga diperlukan idrak. Apa idrak? Kelompok pemikiran dan ilmu pengetahuan yang kuat. Banyak aliran-aliran macam-macam. Ya. Ya sudah pokoknya banyak ada macam-macamnya. Jadi kita hati-hati betul. Bahkan ada di satu rumah itu Pak beda-beda. Abah mamanya kayak gini. Anaknya yang pertama begitu. Anaknya yang kedua begini. Jadi bingung. Bingung betul di rumah itu. Jadi anak yang pertama kada paham guru umpat apa, kada paham juga alirannya itu. Pokoknya bila sembahyang kayak ini, sembahyang aja Bang. Cuma dia tidak mau sembahyang dengan orang, harus dengan kelompoknya. Dan tidak mau dia kalau dengan orang jadi makmum, harus dia jadi imam. Ada alirannya itu. Anaknya yang kedua lagi beda lagi alirannya. Anak ketiga bagus ya, aku banyak aliran pian. Banyak aliran di rumah. Kalau pindah ke setrum aja Bang, banyak aliran. Iya. Nah, jadi aliran macam-macam ya. Ini juga diperlukan idrak pemikiran ilmu pengetahuan yang kuat untuk menghadapinya agar tidak ikut terjerumus dalam kesesatan. Banyak aliran-aliran sesat, di antaranya aliran Ahmadiyah yang mengatakan ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Ada juga kelompok yang hanya percaya Al-Quran, tidak percaya kepada hadis. Ada juga yang hanya percaya kepada Al-Quran dan hadis, tidak percaya ijma' ulama dan qiyas fuqaha. Banyak. Nah, jadi kalau kita yang tidak terarah dengan mengikuti taklim rutin, nah, nanti kita terombang-ambing. Apalagi sudah aktif di ini. Macam-macam juga aliran. Maksudnya aktif mengikuti. Mau di YouTube-nya apa? Silahkan, bingung. Itu jauh orang kota itu kan ya akhirnya kemak sih dah tuh. Tahu kemak? Nah, bingung, iya. Makanya kalau kita kayak gini di sini maghrib berapa kali pengajian? Seminggu? 4 kali untuk maghrib, isya. Masya Allah. Subuhnya cuma 1, berarti 5 kali. Nah, 5 kali asal istiqomah saja kita ikut pengajian, ikut. Kita terarah Pak, terarah dengan baik. Jadi kalau seandainya ada macam-macam, oh enggak, aku sudah di Al-Hijrah, alhamdulillah selama bergabung seminggu tuh 5 kali pengajian, insya Allah sudah kuat. Maksudnya kada terpengaruh. Nah ini yang bahaya, ini kita terombang-ambing ini. Boleh ke kampung, kayak ini ajaran. Main ke tempat teman, ada lagi. Bingungnya. Ya. Jadi hati-hati. Ya banyak betul. Nah, jadi Al-Quran banyak yang demikian juga mengatakan cukup Quran saja, nggak percaya hadis. Ada juga cukup Quran dan hadis saja, tidak perlu percaya ijma ulama. Nah, setelah kita berusaha menjadi mukmin yang kuat, keimanan kita pada nama Allah Al-Qawiyyu dan Al-Matin juga akan membuahkan satu. Bila kita beriman kepada Al-Qawiyyu dan Al-Matin, kembali kepada kekuatan Allah, tidak merasa kekuatan sendiri. Jadi kita yakin Al-Qawiyyu Al-Matin, Allah akan memberikan kekuatan. Dengan wasilah apa? Ya tadi ulama membimbing. Oh, aku ada ditawari orang pengajian gini. Aku yang aku ikutin aja sudah. Nah, itu namanya Allah memberikan kekuatan kepada kita dengan berkat bimbingan para ulama-ulama dan habaib kita. Nah, sudah itu aja ikutin. Fattabi'uni, ikutin Rasulullah. Bagaimana cara mengikuti Rasulullah? Ikutilah para pewaris
Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kita selamatkan keluarga kita. Karena banyak betul yang macam-macam begitu. Yang aliran ini, aliran itu dan sebagainya. Nah, tetapi kita tidak boleh merasa semua itu kekuatan dari diri kita sendiri, melainkan kekuatan dari Allah. Apabila kita mampu demikian, segala sifat tercela akan hilang dari dalam diri kita. Nah, kadang-kadang banyak juga hal-hal yang di dalam diri kita ini berbagai macam bisikan-bisikan. Banyak betul. Ya. Yang baru-baru kemarin itu bisikan-bisikan itu. Jadi saya bilang, kenapa? Gak tahu Pak Ustadz. Semakin dibawa berzikir, semakin bisikan itu. Pokoknya macam-macam. Nah, itu di situ menunjukkan berarti kosongnya hati. Ya. Kalau hati itu kosong, kemasukan duluan, nah ini bahaya. Jadi walaupun dia berzikir tidak mempan, walaupun dia baca Quran tidak mempan. Itu harus cara mengeluarkannya dia sendiri dalam dirinya. Nah, harus belajarlah ilmu-ilmu tentang menguatkan batin, penguatan batin. Yaitu ada wirid, ada amaliyahnya, ya. Dan banyak sekarang. Banyak betul yang kayak gitu. Nah, ada bisikan, ada apa semacam jadi kayak diarahkan gitu, nah kayak mau kayak robot tuh ada. Jadi kemarin tuh bingung betul. Saya ini sadar Pak Ustadz, sadar. Yang saya lakukan tuh sadar. Cuma nanti ketika kayak ada yang membimbing macam-macam gitu nah. Yang ujung-ujungnya tentu maksiat. Itu yang nggak baik. Nah ini karena di dalam batinnya sudah nggak kuat. Sehingga bisikan macam-macam ya. Nah inilah buah keimanan kepada kedua nama Allah. Intinya Bapak Ibu, apabila kita tidak ada wirid yang khusus di dalam diri kita, wirid itu penting ya, jangan dianggap remeh wirid itu. Wirid sembahyang bukan. Wirid sembahyang itu memang sudah kegiatan kita. Ada wirid yang khas. Nah, ada Habib Sipulan ngasih amalan, ada Kiai Sipulan, itu wirid yang khusus. Ini amalkan lain Mbah Maghrib, ini amalkan ini. Nah, itu kalau nggak ada itu akhirnya terombang-ambing kita. Itu belum nanti sakaratul maut, baru sekarang sudah masih bingung dia. Kenapa? Karena kosongnya batin tadi. Sehingga macam bisikan-bisikan itu masuk ke dalam dirinya. Nah, maka dari itu orang yang beriman kepada nama Allah Al-Qawiyyu dan Al-Matin, yaitu berusaha menjadi mukmin yang kuat dan mengembalikan kekuatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu salah satu di antara cara kita untuk menjadikan diri kita ini kuat, istiqamahlah dalam beramal. Namanya wirid. Apa aja wirid? Mungkin rutin. Seperti dulu yang beberapa tahun, mungkin lebih puluhan tahun kok saya ijazahkan itu, ada 5 amalan yang paling rutin yang jangan sampai ditinggalkan. Pertama, baca Bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Lalu baca Astaghfirullahalazim 100 kali habis sholat. Lalu baca Sallallahu ala Muhammad 100 kali. Lalu baca La ilaha illallah 100 kali. Lalu baca tasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali ini mulai Masjid Bahari ini Pak. Mulai Masjid Riolo ya, yang sudah saya ijazahkan dan sudah terus saya ingatkan. Itu kekuatannya luar biasa, Bu. Ya, asal istiqomah tiap sholat 5 macam amalan itu. 5 macam. Itu sudah lama, puluhan tahun yang silam sudah saya berikan di sini ya. Belum apa-apa ini masjid yang besar ini. Maksudnya dari awal-awal sudah kita ijazahkan dalam artian sama-sama mengamalkan. Nah, itu insya Allah kita kuat. Batin kita kuat, fisik kita kuat 5 macam. Bismillah, istighfar, salawat, zikir, tasbih. Itu kena seluruh amaliyah, tariqah yang mu'tabarah itu terhimpun dalam 5 amaliyah tadi. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan, keistiqamahan dalam berbuat kebaikan, baik menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan juga dalam kita berumah tangga, yang sehingga dengan 5 macam kekuatan tadi, kekuatan iman, kekuatan ibadah, kekuatan ilmu, kekuatan dalam berbuat kebaikan, dan berbuat baik kepada seluruh makhluk,
itu adalah merupakan modal utama dalam kita dalam berkehidupan di dunia ini agar kita menjadi seorang hamba yang al-qawi, yang kuat. Ya. Jadi jangan sampai lemah, nanti sebentar-sebentar terpengaruh, sebentar-sebentar terpengaruh, jangan. Nah itu amalkan apa-apa yang sudah diberikan oleh orang-orang soleh. Mari kita kirim doa untuk Ananda Muhammad Afif bin Musa Sanjaya dan juga seluruh keluarga kita, orang tua, para kerabat, khususnya juga para orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al-Hijrah, baik para donator, para pengurus masjid, semua yang sudah mendahului kita dan juga jamaah-jamaahnya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah angkat derajat mereka, Allah luaskan kubur mereka, Allah jadikan kubur mereka raudhatun min riyadil jannah. على هذه النية وعلى نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربي فقهنا في الدين وعلمنا رشدا، ربي زرنا علوما نافعا وارزقنا فهما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أنزل رحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والرضا على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا ونخص بذكر محمد أفيف بن موسى سنجيا. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله وسم دخله ودخل جنة مأوى ومنازل. اللهم اجعل فداء له من النار وفقاعا له من النار وإتقا له من النار وأمانا له من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.